ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਵੀਰੇ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸੈਡ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾਰ ਜੇ ਹੰਗਾਰ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਵੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸਾਰਾ ਜੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਗੇਮ ਸਟੋਕ रोक टोक कर दे डर फोक रुके ना उदी जिदी है कि बांधी आगे मेरी हॉबीज यही है कि सिंगिंग और रैपिंग। तो साडे वर्गे ना यारी महंगी पैंदी है तेरे जेही नार बीबा घरे रहंदी है थोड़ी बन तू सियाणी तेरी उमरे न्याणी क्यों लोन फिरे मेरे नाल लव दी कहानी थोड़ी बन तू सियाणी तेरी उमरे न्याणी क्यों लोन फिरे मेरे नाल लव दी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल आसिफ प्राचा अपने YouTube चैनल दिल की बातें विद बिलाल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इसी तरह कुछ लोगों को ख़ास सलाहियतें भी अता की होती हैं। तो इसी तरह आज हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज से नवाजा है। तो चलिए इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरोज़ ख़ान। शहरोज़ ख़ान, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कंप्लीट हो चुकी है आपकी? नहीं, स्टडी तो फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुई। मैट्रिक के बाद मैंने छोड़ दिया था, कुछ घर के मामलात वगैरह ऐसे थे तो इसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए। मैट्रिक तक क्लियर है। मैंने सुना है कि आप गुलकारी पसंद करते हैं और एक्टिंग पसंद करते हैं, तो गायकी में आप किस तरह के सॉन्ग्स पसंद करते हैं? जी, गायकी में तो सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं हमें, करण औजला, तो इसी तरह के जैसे बीट्स वाले सॉन्ग्स हैं उस तरह के हमें अच्छे लगते हैं। चलें अभी आपसे सॉन्ग सुनते हैं। तो सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना जो है वो आपको है याद है, कोई तैयारी है उस पर? जी, थोड़ा सा याद है, आप सुनाता हूँ। जी सुनाए प्लीज़। ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਵੀਰੇ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਸਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ ਆਖ ਕੇ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੁਰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ ਬੱਲਿਆ मकाम इतने शक्ला नहीं वेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा। और इसके अलावा एक्टिंग किस किस्म की आप पसंद करते हैं और किस तरह की करते हैं आप? एक्टिंग रोमांटिक भी करता हूँ, सैड भी करता हूँ। वैसे जो मुझे शौक़ है वो गैंगस्टर जो है ना उस तरह की एक्टिंग का शौक़ है। तो टिकटॉक बना के मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। फ़िलहाल तो अभी टिकटॉक पे कर रहा हूँ, बाकी कुछ गाने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, तो बाकी शायरी वगैरह भी करते हैं। अच्छा, तो अपने गाने भी आपने लिखे हुए हैं, तो कोई अपना लिखा हुआ गाना हमें सुनाएं अपने अंदाज में। लिखा हुआ गाना मैंने इसके भी यानी कि इसको लिरिक्स तो नहीं दिया, तो मैं इसकी शायरी आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ। जी ज़रूर प्लीज़। ये फर्स्ट टाइम जब क्रश कह लें वो था तो मैंने थोड़ा सा लिखा था। एक सोहनी जी कुड़ी ने मेरा दिल तोड़िया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं जिंदगी ने रोलिया। एक सोहनी जी कुड़ी ने मेरा दिल तोड़िया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं जिंदगी ने रोलिया। दिल विच जो आया करदी रही ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਬੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਗਲੀ ਨੂੰ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਛੱਡ ਗਈ ਏ ਕਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗ ਚਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇ ਪਾਵੇ ਸੁੱਖ ਬਸ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝੇ ਖੋਲਿਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं ज़िंदगी ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ एक दिन करदा सी टोक ये मैंने मिसरा लिखा है व्हाट्सएप पे जो वैसे बात वगैरह करते हैं ये रियल है। एक दिन करदा सी टोक ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਬਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਰੋਕ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਲੋਕ ਕਦੋਂ ਕਰੇ ਅਨਬਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਰੋਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਮ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਰੋ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं ज़िंदगी ਨੂੰ ਰੋ लिया। अच्छा, तो शहरोज़ ये बताएं कि आगे ज़िंदगी में आगे आपका क्या इरादा है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या लाइफ को किस तरफ लेके जाना है आपने क्या सोच रखा है, क्या प्लानिंग की हुई है आपने? देखें जी, लाइफ में अभी तो फ़िलहाल घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने माँ बाप को भी मैंने ही संभालना है, तो बाकी फ़िलहाल तो कोई काम वगैरह नहीं है।
تو ابھی میٹرک پہ جاب کا اپلائی کرنا ہے، تو خدا خیر کرے. باقی مجھے سنگنگ کا اور ایکٹنگ کا شوق ہے، اس کو بھی میں آگے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. تو باقی انشاءاللہ جو خدا بہتر کرے گا. چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں آسان کرے. جی مجھے زندگی میں پہلا ہی گانا یاد ہوا تھا پورا، جو کاکے کا، کاکا سنگر ہے انڈیا کا پنجابی. تو آج کل کے نوجوانوں کو میں یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا جو آج کل پیار وغیرہ کرتے ہیں. کوئی نار ਜੇ ਹੰਗਾਰ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਵੇਖ ਯਾਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ ਦੱਸਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਈ ਤਰਜ ਨੂੰ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੌਂ ਹੀਰ ਦੀ ਰਾਂਝਿਆ ਵੇ ਕਰ ਕੀ ਤੋਹੀਲਾ ਕਰਦਾ ਗੂੜੀ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀਰ ਦੀ. بہت ہی زبردست. اور آپ کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی کوئی نصیحت، کوئی پیغام، کوئی اچھی بات؟ جی میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کل کے پیار کے متعلق، آج کل کی جو یہ پیار، مجھے تم سے پیار ایسا ویسا بہت عام ہو چکا ہے. اس پہ یقین نہ کریں، پیسہ کمائیں پھر پیار کریں، کیونکہ آج کل پیسے سے پیار ہے. تو بس یہی کہنا چاہوں گا. جی تو دوستو ہمارے ساتھ دوسرے نوجوان موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد بلال یونس. بلال بھائی، آپ کیا شوق رکھتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ گائیکی پسند کرتے ہیں، ایکٹنگ پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کا کیا ہابیز ہیں آپ کے؟ میرے ہابیز یہی ہیں سنگنگ اور پوئٹری. اچھا، سنگنگ، آپ بھی سنگنگ کرتے ہیں؟ جی بلال یہ بتائیں، آپ کس سنگر کو پسند کرتے ہیں اور کس کو کاپی کرتے ہیں آپ؟ جی سنگر تو بہت سے ہیں، بٹ مائی فیوریٹ سنگر کرن اوجلا، اینڈ ایک ریپر ہے بہت اچھا جو میرا فیوریٹ ہے، بوہیمیا نام ہے. اچھا، تو وہ کچھ سنائیں ہمیں آپ. جی یہ بوہیمیا ریپر ہے، اس کا ایک ریپ میں آپ کو سنا رہا ہوں پنجابی ہے. کہ روک ٹوک سارا جوک مینو روک منڈے سن مینو کرن گیم سٹوک روک ٹوک کر دے ڈر پھوک رکے نہ اودی جدی ہے کہ باندھی سو صدی اپی جویں ہیں گے فن کر پر جی بھی کھلوتا اسی جگہ تیرا یار وہی ٹیم وہی سکن کیویں روکے جڑا سڑے میں تے میری یار آپ تے پیرا تے کھڑے پر لوگ ملان میرے بارے چ پھر اسی کہندے سو ایو مینا نو میں بیچتی جدوں جیب چ میرے کچھ کاٹی پال پھر بینڈی یار چیزا کے میری کر دے بیچتی ہن جنے تیرے پنڈ چ لوگ ہوئے تو زیادہ میرے بینک چ نوٹ ہاں ہن میں ویریاں نو لبدا نہیں پر نمبر انو میرے دوست. یہ جی بوہیمیا کی آواز میں. واہ جی واہ، زبردست جی، بہت اچھا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسٹڈی آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے یا ابھی آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسٹڈی میٹرک تک کمپلیٹ ہے، آگے میں ایک ڈپلوما کر رہا ہوں فارمیسی کا، فارمیسی بی کیٹیگری نا. اچھا، تو سال ہو گیا ابھی، وہ بھی کنٹینیو ہے، ساتھ ساتھ جاری ہے ابھی. تو آگے میری ہابیز یہی ہیں کہ سنگنگ اور ریپنگ. تو جی کرن اوجلا ہے سنگر جی، انڈیا کا بہت اچھا سنگر ہے، مائی فیوریٹ. تو اس کا میں گانا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جی ضرور سنائیں پلیز. پنجابی ہے گانا کہ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਯਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਐ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਨਾਰ ਬੀਬਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਕਾਤੋਂ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਮੈਥੋਂ ਦਾ ਮੰਡੀਰ ਭਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੂਟ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਚੱਕੇ ਕੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਈ ਬੀਬਾ ਜੱਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ تو آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں؟ کیا کیا لکھا ہے آپ نے؟ کچھ لکھا ہے آپ نے؟ خود لکھتا ہوں گانے، ریپ وغیرہ بھی لکھتا ہوں خود. تو آپ اپنا لکھا ہوا کچھ سنائیں ہمیں آپ. تو ایک وہ چھوٹا سا ہی گانا لکھا تھا کہ سیانی سانگ ہے، نام سانگ کا نام ہے سیانی. تو باقی پنجابی زبان میں نے گانا لکھا ہے کہ گانا تھوڑی بن تو سیانی تیری عمرے نیانی کیوں لون پھرے میرے نال لو دی کہانی تھوڑی بن تو سیانی تیری عمرے نیانی کیوں لون پھرے میرے نال لو دی کہانی سونیے میں آئی ایم سٹوڈنٹ بوائے ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਆਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਿਤੇ ਬਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਬਣ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰੇ ਨਿਆਣੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਦੀ کہانی. جی زبردست، بہت اچھے. آپ کو بھی کسی سے پیار ہوا ہے؟ پیار آج کل کا پیار جو ہوتا ہے فیک ہی ہوتا ہے جی، دھوکے بازیاں.
प्यार मोहब्बत की कोई चीज़ नहीं है आजकल के दौर में। यानी आप इन चक्करों से दूर ही हैं अभी? हाँ, जी जी दूर। आपका दिल नहीं टूटा अभी? हाँ, दिल तो टूटा हुआ है बट अब प्यार नहीं किसी से करना। अच्छा, इसका मतलब प्यार किया आपने किसी से और दिल भी टूट गया आपका, और ये उस दिल टूटने पे ही आपने ये सारी शायरी करनी शुरू की और ये गाना और ये सारा जी कुछ? जी, अब पहले मैं हैप्पी सॉन्ग भी लिखता था बट अब जब से दिल टूटा है अब तो सैड ही सॉन्ग। अच्छा, तो घर में आपको कौन सपोर्ट करता है ये गायकी के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से? आपको घर में कौन सपोर्ट करता है और कौन मना करता है? स्पोर्ट तो फिलहाल घर में तो कोई नहीं, बाकी फ्रेंड्स हैं मेरे कॉलेज में, वो भी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं लिखा करो, कोई नहीं कभी ना कभी हो जाओगे कामयाब। अच्छा, वो आप शहरोज, आपको घर में कोई सपोर्ट करता है क्या, या कोई मना करता हो, या कोई ख़ास आपके हक में खड़ा हो जाए, या कोई मना करता हो कि भाई ख़बरदार तुमने ये काम नहीं करना? बताएं हमें। जी जी, मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरी मामा भी सपोर्ट करते हैं, मेरे पापा भी सपोर्ट करते हैं। वो बट कहते हैं कि बेटा जो भी करो ठीक है, बट इज़्ज़त का ख्याल रखे, हर किसी की इज़्ज़त का ख्याल रखे। सबसे पहले अपनी इज़्ज़त, फिर माँ बाप की इज़्ज़त, फिर अगर हम किसी को इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। तो उन्होंने कहा ऐसा काम करना है कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो, ये ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि हमारा सर झुक जाए। तो उस बात पे मैंने अमल किया हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही इंशाल्लाह कुछ होने दूंगा। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बिलाल, आप कोई हमारे देखने वालों को कोई अच्छी नसीहत, कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? जी जी, अच्छी नसीहत यही है कि दुनिया में वफ़ा किया तो एक माँ बाप ने किया है। माँ बाप के अलावा आपका कोई भी नहीं है दुनिया में, जितना भी हो सके माँ बाप का ही करो। बेशक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों दोस्त हैं, आपस में इकट्ठे पढ़ते हैं या क्या? कहाँ मिले आप, कैसे, बताएं ज़रा अपने बारे जी जी, हम दोनों दोस्त हैं, हम अच्छा। क्लास फेलो हैं दोनों ही, 8वीं जमात से ना हम दोनों ही इकट्ठे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। में? अच्छा, जो आप चाह रहे हैं, जो आप अच्छी सोच रखते हैं, अल्लाह ताला वो आपको उस मकाम पर ज़रूर पहुँचाएगा इंशाल्लाह। हम सब की दुआएँ और हमारे देखने वालों की भी दुआएँ आपके साथ हैं। हमारी खाली जेबें देख के आजकल स्टूडियो के दरवाजे बंद हैं, इस बात का गम नहीं, एक दिन हमारी मेहनत से हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा, हम भी किसी से कम नहीं। जी, तो दोस्तों, ये हमारे मुल्क का बहुत ही कीमती सरमाया है। मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम सीनियर हजरात से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस तरह के टैलेंटेड नौजवानों को आगे लेकर आएँ, इनको ज़रूर प्रमोट करें और इनको बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया जाए ताकि ये अपने फ़न का मुज़ाहरा वहाँ कर सकें, अपना फ़न दिखा सकें। और हमारे मुल्क में जैसे कि बेरोज़गारी बहुत है, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान अच्छी नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। इस तरह के टैलेंटेड लोग भी बेशुमार हैं जिनकी कोई कदर नहीं है, कोई उनकी अहमियत नहीं है। तो प्लीज़ इन जैसे नौजवानों को, इन जैसे टैलेंटेड लोगों को ज़रूर मौका दें, आगे लेकर आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन दो नौजवानों के लिए खूबसूरत सा कमेंट सेक्शन में कर दें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।